Calvary Panginoong Tagapagdala at tupo chupang ng Dr. Alimay Alo. Parang pagkaksidong tayo magpa sa aki, min Germanen pungin sa Alo. Asunod ibutang para ba tagang repromder, asikalagar, yintin amanger, nisong tepsider, malika nisong ka. Kenatagang magandang sa kanyumi tamawag sa. Tang anak tangamdang, budiyang wordem, asir nupurtang wordem, pangjung tuper, isusulat sa asushi, pa-alanger, pilot governor dito, bentanga akat sa. Aja, kerjakan tayo magagba isu-isu. Siapa siya nga nagsa, sungsok-sungsok ko lang nagsa, nubbo ko lang nagsa. Ano ba lang para ba? Siapa isu-isu sa yan lang ano ba ako sa. Siya sa tama yung ake asuba isu. Nunok tangi siya yung sinunigay malungar. Para ba ya, siya kristana diba isu. Aja ba isu, siya lang kristana diba, parang may kichin yung sa. Kichin ba? Para kita iyak. Udang pilati pa o matalupa ang pahit sa na alu, asir tulog madang tuka asye. Diba tumisyon isang adal na pagkakay makat ajinin yung sasasa. Tulugi ang ama, pilati para bacu, asir isu kang hinong ang alukse bentanga akatse. Adamci itum ajak adalukse isu mendalase. Pai para ba amat menin isung asushi pa takang bentanga akatse arudan asir ipaji tubuh sengar sendong biasa. Para ba ibulan tulugi pa mimpa ajanga pa takang temza. Masa saka sengar mim ajanga pa temza. Kudang ni ba usia sesalanger ni rajmer para baya shiba pesera para baji niger baji na baji asinokler asir ipaji angader isui para ba mimer para ba amat isung tamajung ashikala shiba isu timilindang vishisa tangar idum amat isung tanga isui mimer. Asunok tinanin nunglia, zangar mi pa aja sucir ipa lumayu, asir tinanin talumpa nungi salatu. Saka bin ciri ipa tinian misi sadangar. Para bay isui pa kutsok ta mamadit pa, ama asunok ya yamaji isu timian mga dati, bin sinatisa tinanin tashikubok alar ama alir. Ipa tinanin sama ni kuda saladutse. Tengah meren mukukaci, capu cari, temesepa ciumse, nektabangda, rongsen tenbuba, maka mai sisa belu, yani kesasa kuda ser amutse. Kecil, nak kijiba sisa bulur, netemen kurd ajak kedangi benar arung. Kibuba isu, ketemen unsara tulu. Kecil, netemen jakja mermanga, rejek amat mesuntese. Kesemran, ni amat temen nisung, alimalung sisa bulur. Tintin dushi ajunzu kamatala. Kijasir yang ni majumpa agi, kemenin yung ni timadumer. Yang kesasa penden lupa, ni kemukse malam.
ni naminer ne temenin acak kesendi azami shirok zugo na temenin talapa numi salat zugo ni danen nerem nechi abatsir na jugo temenin anar masa o isu ne dauchi ati ikumza tangko li pelalir na jidam yesu shi tebere Adam chi bai sin du shi penlo, asir asin dida shi bai apel. Saka asin uzung raksapa aki, padat zibu akat. Asin dayan ngapa atama, patamang mendakzi. Asir kisinat asushi, padak temer shi adun. Asir padak asapa aki, asinok anep. Demikian amang pa kurdem. Demikian tashi isu mukuknet. Leperlum tului pa ng pangamiyutin. Pai temenin maksud suko. Pada nisya aruko. Pada sunungi siya aruko. Pai na sumadak taku tulu muko. Pai asinok temang meten suko. Ipai asinok amang papurden. Asushi tibela ang natuchilir. Amen.